Yes. Sabi ka din. Thanks, last. Bongoloy, thank you. Marco. Hala, andyan na naman sila. Burger. Nakain ka na? Yeah. Ellie. Ellie. Medina. Ayaw niyo pa ko usapin? Ay, actually, yung potato. Sarap man. Damn. Wala, nilalapitan nila ako. I keep you single. Greetings, mom, sir. Greetings. Toby. What the fuck? Ay! Tayo because I don't like the cheese. Nakain ko yung buo. Sabi ko yung cheese na ginamit. Duh. My pretty baby. I like an Indian. Akira. Summer in the middle of winter. Social battery will be tested on Monday. Why? Kasi sa tapat ng botohan kami nakatira. Pagtambay sa amin. Really? Store ko. Yes, let's go. Let's tatawid. ID number. Sa amin? Sige, punta tayo sa bahay. You guys still with them? Yes! Magkalapit pa ang bahay ni Lux. Oo, magkalapit lang. Pero may layo. Sa amin, di ba? Yung bahay niya. Yung ano, papunta. Oo. Buddy. Buddy, hello. Oh. Ay! Ganun niyo. Bakit? Wait, bakit pag-eleksyon? Election?